Red coat. Okay. Reply. Okay, correct. Palimbing, ayan. So, kay Mito. Oh. Ano yan? Okay, Apis Giant. Avocado. Avocado. Cardinal. Okay. Chico. Chico. Breadfruit. Breadfruit. Na matangkad. Binay. Binay. Saka balimbing. Balimbing parang Ganito. tutumba na no? Okay. Kungkan. Konkan. Kungkan. Duwat sitay. Dayak. Red. Ang liit pala ng mga grapes nyo, no? Buhay na ba yan? Stable ba yan? Ito pala mansi. Grado, ah. Mansi. Nagpuna mataib. Suwa. Dalangita. Okay. Red banana. Banana. Ito na. Violet na guava. Red guava. Guava na. Guapol. Guava. Saka lansones. Okay, yung lansones. Ito po yung malbiri. Okay. Yabano. Yabano. Marang. Marang. Lychee. Yan. Ako yung lychee yung pinakamahal. Baka Sweet. Mango. sweet mango. Opo. So, ito yung lychee nyo. Opo. Ang liit pa pala, no? Pero 1 to yan. Opo. Talaga lang? Gawin po lahat eh. Okay. Ayan, 24 lahat.